আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবার নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আজকে একটু শপিং করার জন্য আসলাম। তুমি শুধু ভালোবাসা দিও, সুখের চেয়েও সুখ তুমি যে আমার প্রিয়, থেকেও তুমি বেশি প্রিয়। তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। চোখ ভরে দেখেছি, অন্তরে রেখেছি, আরো চাওয়া আরো পাওয়া রয়েছে বাকি। कमरिया गोले गोले, कमरिया गोले गोले, कमरिया कमरिया गोले 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 डोले राजा जी। कमरिया गोले 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 डोले रानी जी। कमरिया गोले 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 डोले रानी जी। सुनो साया जी सैया, दवा मेरे जी सैया, हटा के दिला दो मेरे जी सैया। बात तू मीठी मीठी बोले राजा जी, बोले राजा जी। बात तू मीठी मीठी बोले राजा जी, बोले राजा जी। कमरिया बोले बोले, कमरिया बोले बोले, कमरिया बोले 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 डोले राजा जी। कमरिया बोले 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 डोले राजा जी। कमरिया बोले 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 डोले रानी जी। कमरिया बोले 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 डोले रानी जी। কোনো মেয়ে এসে বললো না যে তোর বউ মারা গেছে তো কি হয়েছে, আমরা তো আছি, আমরা তো তোর বউ। এই জন্য বলে মা মারলে পাওয়া যায়, বাপ মারলে বাপ পাওয়া যায়, বউ মারলে বউ পাওয়া যায় না। বুঝে ওয়াজের মধ্যে আমার কথা না কিন্তু